आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के रानीगंज थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए तांबा लूट गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान 42 वर्षीय महेंद्र चौधरी के रूप में हुई है, जो दुर्गापुर के डीटीपीएस थाना क्षेत्र अंतर्गत दियाल बस्ती का निवासी है। चौंकाने वाली बात यह है कि मास्टरमाइंड महेंद्र चौधरी दोनों पैरों से विकलांग है, लेकिन इसके बावजूद वह अंतर्राज्यीय स्तर पर लूट की वारदातों का ताना बाना बुनता था। 31 दिसंबर की रात दी थी बड़ी वारदात को अंजाम। घटनाक्रम के अनुसार गत 31 दिसंबर की रात जब पूरा देश नववर्ष के जश्न में डूबा था, तब रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक बंद पड़े सीमेंट कारखाने में 8 से 9 सशस्त्र बदमाशों ने धावा बोला था। बदमाशों ने वहां तैनात 5 सुरक्षा गार्डों को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया और कारखानों के भीतर जमकर लूटपाट की। लुटेरे ने वहां मौजूद 3000 किलोवाट के ट्रांसफार्मर को काटकर कीमती तांबा निकाल लिया था। इसके अलावा सीसीटीवी सर्वर, बैटरियां और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए थे। मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी से खुला राज। रानीगंज थाना और पंजाबी मोड़फाड़ी की पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी जांच शुरू की। मोबाइल टावर लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल एस्टर कार और एक टाटा जेस्ट मालवाहक गाड़ी की पहचान की। 6 जनवरी को पुलिस ने विजय चौधरी नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में मास्टरमाइंड महेंद्र चौधरी का नाम सामने आया। पुलिस को सूचना मिली कि मास्टरमाइंड महेंद्र इलाके में वापस आया है, जिसके बाद घेराबंदी कर उसे मंगलवार रात दबोच लिया गया। पुलिस के अनुसार यह गिरोह औद्योगिक क्षेत्रों के बंद पड़े कारखानों को निशाना बनाता था। बुधवार को आरोपी को अदालत में पेश कर 7 दिनों की पुलिस रिमांड ली गई है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और लूटे गए तांबा की बरामदगी के लिए पूछताछ कर रही है। এই জানুয়ারি না না আমরা কিছু বলতে পারি না 6 জানুয়ারি হয়নি। হ্যাঁ, কত তারিখে কি হয়েছিল বলুন? আমাদের হয়েছিল ফার্স্ট 31 ডিসেম্বর। আচ্ছা, কি হয়েছিল সেদিন? কোনো দেখা এসেছিল, কজন ডাকাত ছিল? 15 জন ছিল। আচ্ছা, ট্রেন ছিল আমাদের ট্রান্সফর্মার 3000 কেবি, ওটা করেছে। ট্রান্সফরমারটা খুলে নিয়ে চলে গেছে, ট্রান্সফর্মার পুরোটা নিয়ে যান, কপারটা নিয়ে যান। কপারটা। আর কেউ গার্ড টার্ড ছিল না আপনাদের? গাড়ি ছিল আমাদের, কজন গার্ড ছিল? গাড়ি আমাদের 5 জন ছিল। আমাদের বেঁধে বেঁধে দিয়েছিল, আচ্ছা, বেঁধে রেখে দিয়েছিল। তো তারপর শুধুমাত্র ওই ট্রান্সফরমারটাই নিয়ে গেছিল? আর আপনার ক্যামেরার আছে না, ডিভিআর ইয়েগুলো ওসব নিয়ে গেছিল। আচ্ছা, ক্যামেরা আর ট্রান্সফরমার। ক্যামেরা ডিভিআর যে থাকে না, যে জিনিস ওসব যে হয়, ক্যামেরা যেটা ছবি তোলা হয়, স্টোর যন্ত্র হয়। কি আপনাদেরকে সবাইকে বন্দুক দেখিয়েছিল? ওদের সঙ্গে কিছু ছিল? চাকু পাকু দেখেছিল। ও, ছুরি চাকু দেখেছিল। তো আপনাদের এখানে কতজন গার্ড থাকে? আমাদের থাকে তখন 5 জন ছিল, এখন তো বাড়াই দিয়েছি, এখন 8 জন ছিল। এটা কি কোনো বন্ধ কারখানা নাকি? না না, চালু ফ্যাক্টরি। কি চালু ফ্যাক্টরি আছে? সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আছে, এখন আমরা বন্ধ ছিলাম, এখন রেটের জন্য কিছু পোষা ছিল, তাই জন্য বন্ধ ছিল। না, যখন আপনার এখানে এই ডাকাতির ঘটনাটা ঘটে তখন কি চালু ছিল? তখন চালু ছিল না, বন্ধ ছিল, তারপরে বন্ধই ছিল তখন। আচ্ছা, এটা কি ফ্যাক্টরি, কার ফ্যাক্টরি এটা? এটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আছে, মালিক তো আমাদের এখানে লোকালে ছিল, তারপরে বাইরের মালিক কলকাতার মালিক। কলকাতার? এখানে লোকাল কে মালিক ছিল? আর তখন কি মালিক অন্য ছিল না এই মালিকই ছিল? আমার মালিক তো কলকাতার মালিক আছে। কিছু নাম মালিকের? মালিকের নাম হুম, মঞ্জার হোসেন খান। মঞ্জার হোসেন খান। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কিছু এখানে কিছু নিয়ে যায়নি? অন্য কোনো কিছু নিয়ে যায়নি? যন্ত্রাংশ ওই ট্রান্সফরমারের ছাড়া আর অন্য কিছু নিয়ে যায়নি? ব্যাটারি আমাদের লিখেছিল, ব্যাটারি, ইনভার্টার, এগুলো লিখেছিল। 2টা ব্যাটারি আর 1টা ইনভার্টার। এগুলো সব তুলে নিয়ে গেছে। কত তবু দাম ওইগুলোর? কোনটা? এগুলো ট্রান্সফরমার, ব্যাটারি, ইনভার্টার? ট্রান্সফর্মার অনেক দাম আছে, এখন তো কোটেশন লিখি প্রায় ট্রান্সফর্মার, তো ওখানে 40 লাখ টাকা পড়ে। 40 লক্ষ টাকা? কি নাম আপনার? হ্যাঁ, আপনার নামটা? আমার নাম এমনি সেলিম। এখানে কি পদে হচ্ছেন? এখানে কি করেন? সুপারভাইজার।
সুপারভাইজার।